বেশি খুশি আছে হইলে বিনা আপনি এমপ্লে ফালিগে না যাইও আজিকালি প্রেয়ার ওয়ার্ক খান evangelist pastors missionary খান কান খুলি কিনা শুনিবি আজি মর্নিং আপনি প্রেয়ার কৰিবলৈ মন আছে কলে না পাপা মই আপনি লগা ঘৰে আহিবলৈ মন আছে মই লগা মনতে বেছি টাচ কৰি মই আহিব দে যাই কিনা প্ৰাৰ্থনা কৰিবি খালি যাবি বলিবি বেছি মানুহ খান এমপ্লে ফালিব প্ৰাৰ্থনা কৰি দিব চাল্লা কাছে তো ফার্স্টে প্রার্থনা করে দি প্রার্থনা লাগা তাম তো আসে তো এমপ্লে আমি খান না এনেকা কাম চাই আছে হা তো আপনি এমপ্লে দেখা যে না থাকিলে বি তো ধার করে কিনা দিব লাগিব আপনি এই তো পাপ নহয় গলতি নহয় আর আমা কাম বেশি চেঞ্জ করবি মহিলা ঘরে নাহিবি দে এনেকা আমি প্রার্থনা বেশি খুশি পাই বলিবি না প্রার্থনা করে দিবি আমি ওয়েলকাম আছে কিন্তু চাতুনি তাপা পুখি কিনা নাহিবি পিকাৰ বনাই কিনা নাহিবি মই ঘৰে মই ফলছ আছে নেকি মই চাতু মন্দ আছে নেকি প্ৰাৰ্থনা কৰিবা চ মই খান ফান্ড ৰাইজ কৰি আছে চাটনি 100 লাখ যিশুকে কাঁচা কাঁচা বিক্ৰী কৰি নাখায় এইটো চাটনি লগা দাম নেকি যিশু তো থামালে নেখেলিবি এইটো আলাক টিম থাকি তো ফান্ড রাইজ কেলে নকৰিব কৰিবি হলিবি আলাক দিন থাকি প্ৰাৰ্থনা আৰু ফান্ড রাইজ একে লগত নেবেৰাবি শৰম লাগে ঈশ্বৰকে কেলে এনেকা থাকি আছে নাগা মানুহ খা চেঞ্জ কৰিবি আজিবৰা আয়া কিমান বি শৰম আছে না আপুনি কামাব পাৰে হলিবি প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনা ৰাখি দিয়া মানুহ খান মই খান আপুনি যা বিচিতে प्रार्थना কৰিবলৈ আহ তো ভাল আছিল হইলিবি পুরা মানুষকে বেশি এফেক্ট হয় হইলিবি পুরা মানুষকে বেশি টাচ করে কেটাবি তো নকরবি ফোন করবি মিশা মিশি দে কেলে টাইম ফেলে আছে যিশু কাম করা খান টাইম নি ফেলাবি না যিশু তো 500 টাকা খোড়ে আছে নাকি যিশু তো মিশনারি লাগা খোড়ে হি আছে নাকি evangelist লাগা খোড়তে দিকন গলা খোড়ে আছে নাকি সাংতাম গান যিশু তো আপনার লাগা চুকা দিবি যিশু আপনার লগতে আছে যিশু তো আপনি ক্ষমার পিছনা দিবি আছে কেলে ইমান মানুষকে হি ডিপেন্ড করে আপনি লাগা খোড়তে তো বোতল খালি আছে এই তো বোতল পটা বলে কিমান মানুষ লাগা কন্ট্রিবিউট করিব না পারিব তো অলবি বাইবেল কোথাতে কোয়া তো আপনি লাগা খোড়ে প্রার্থনা পটা বোতল দো পটা হওয়া পিছিতে পাস্টার্স লাগা প্রার্থনা উলপ লবি হালিবি রেভারেন্ড ডক্টর স্পিরিচুয়াল দি স্ট্রং থাকা মানুষ লাগা প্রার্থনা হালিবি থাকানা ফোন করি কিনা চোখাতে রাখিবি ইটো খড়ি তোক তাকলে আহিলিবি আহাতো আহিব পৃথিৱী মানুহ হোৱা কাৰণে হলিবি থাকানা খুলি কিনা কেতিয়াবি আশিস নাচাব বেছি মানুহ খ্ৰীষ্টান আছে গৈ 150 years celebration নাগা কৰিছে গৈ 100 years celebrate কৰিছে গৈ prayer request কৰা নাচানা মানুহ খান পিছাছ আমি তো হতাই কই মই লগা সৰমতে মই লগতে বিমাৰ মানুহ সৰব বিমাৰ আছে মই কি প্ৰেয়াৰ কৰিবি কবি মিশনাৰী নাংবা আমি ফাইনান্সিয়েল দি পিছি তুক পাই আছে ৰাস্তা খুলিবলৈ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিবি আমি কি কবি আয়া মিলি কিনা কাম কৰিব ভাই আমি কি কবি বিমাৰ আছে হ আমি চুকুৰা কথা না মানে বলে খিয়াম ভটি দিবি নিশা পানী খাই কিনা তিতা টিঙা কৰিবলৈ দিবি না এইটো কৰিবি বলিবি বেছি ফানি আছে নাগা মানুহ খান মই কে বেছি মানুহ প্ৰুফ আছে দিয়াবি ফোন কৰিব পাষ্টাৰ মই পাষ্টাৰ বি নহয় আৰু ফোন কৰিবা মই লাগা ৱালেট হাৰাইছে মই লাগা পইচা চোৰ কৰিছে মিছা
Moi laga kaprachor kurse. Moi chatto manda ase niki. Thamali nikribi Jisu logote. Jisu manukan itu kuamde pia paido. Kile iman takasoho. Sob Christian manu ase. Bible di kile kiginase. Tapi Bible di taka kota neloi Christians manukan. Aji aibina sangdam Church kan. Ami kan bra itu jaga bra bhal nyom dikhai dibo naga kan ke. Naam bra Christian hoy kena taka manukan ke. Aibi aji. Ekjo laka gom churi bisari bole laka time par hoise. Ekjon manu ki depend kori thake bole laka homoy par hoise. Nichor laka life. Thaya koi. Jisu koise to. Dunia khotam hobole laka time te khuri aro pathor bikiri kori kena khabo. Moi kitia ahi bole signature signs apani kal logote kitia moi ahi bole laga sign tipo mathi chucha chuchi kori kena matha kati hoile pe Jisu Krista pra kwa to itu prithibite moi thing rakha jaka ase surgot to moi poha jaka ase Kele mathi chucha chuchi chakra kuri kena manu ekjon laka jaan khotam kuri ase. Chua kali bhi honise na koki angami kan. Kimam bhi Jisu kandi ase na. Naka pithori bhi itia to na. O to phale hi biya, o to phale hi biya. Hoi jaise de. Itu karena apnar laga khore apne maiki mota ama baba tujon tau thar kuri thekibe manu laga tau ke pishi depend koribe manu laga tau pra ekten apni laga bakan de sapa kuri dibo pare manu laga bharua pra apni laga fencing de apni laga nala ekten din for bharua pra khonti dibo pare tui din kot pra logina khonti po apne Doi din kontu laga thau lagi na pakan sapa kuribo. Itu karena Bible says both side. Aki bhale bhi thar thake bhi, bichi bhale bhi thar thake bhi. Matlab itu apne laga spiritual te koyas. Apne laga prayer te koyas. Naga mana belak. Achi. Jisu pai ko de thaka sa olayas. Ini Bible deh, ekta puri boleh manas. Hey, prithvi de thakya manukha. Gon manu pias lagi ase. Moi laga samne ti ahibi. Moi pratia pani. Apne kitia khabo. Apne jiwan de. Ki tapi aro pias nalaki po. अपनी भूख लगी असने की मोई ब्रतिया खाना खाइले अपने जीवन दे कित भी आरो दुई पार इतु जाका दे बानी उठा बोले नहीं पो आरो भूख प्रा अपने बोई जाका दे वही बोले नहीं पो जिसु क्रिस्ट अल्लाह का बाइबल दे clearly Saint John chapter 4 verse 14 following clearly Samaria rendi maigi ekta lokote isobra likhya itos bibi jari kuri thakya maigi ekta Jerusalem Israel Ghana Gandari Allah alak te kimani sorke nachana manu kimani sorke against kora manu Kiman isor logote ठीक नाई कोई ना किमान दुनिया मानो ताई लगा ऊपर थिंग चपास होले भी 18 Samaria woman 18 papi Mikey itu Mikey
ইভালি চাইলিবি সরম ও ভালি চাইলিবি সরম পিছি ভালি খোরাব কলিবি সরম আগে ভালি যাব কলিবি সরম কেলে সরম হয়েছে তাই তো মাইকি তো 5টা মোটা লোক সাথী করা মাইকি হওয়া কারণে খানদান গেবি সরম সাথে নেকিবি সরম আর বিবি জারি মাইকি তা থাকিছে পানি পিয়াস লাগে তো পৃথিবীতে ভাবি সাবি 12 বাজে 1 বাজেতে বেশি গরম হয় তো দিমা পড়বি গরম দান্দে এই তো গরম দান্দে কোন বি না থাকা তামদে Jerusalem Samaria woman do lukai kena kon bhi na thaka tamte ami itu kuwa de chai kena pani uthabo tai laka pap tai laka galti tai laka biya kam de yad kori kena manu ke sorom manu so khor bithore korom ase koi kena poi cha tamte ami pani uthabo koi kena exact 12 bajite Samaria woman itu kuwa de pani uthais jisu tate poi thakise hey Samaria maiki moike pani khabole olap dibe Samaria woman says nai apuni jib jati hoy ami Samaria tan hoy ami dujon kitia touch koribole hukum de bananai Jesus says Samaria woman apni laga mutta ke mati ke na ahibina moi priya pani to khai se koile apni kitabi itu jagate dui par wapas na hipo phuk na lakipo koatamte hey jib chati ase Samaria tan woman kineka apni itu pani bithore jiwan nuridi dibole paribo itu khotam hoa piche jisu hi koise apni laga mota loikena ahbi koatamte Samaria maiki ki koise jisu ke hey ami mota nai koatamte jisu koise oh Samaria woman apni hosa koise itia sati kori kena thaka motabi apni laga original mota nohoy pani uthai taka tai chari dise sur khaise dai laga chati di jaise hey Messiah ko ami ke lok koise tai ekla repent kora nai to bibichari kam kora woman andhera di thakia maiki ekta bra iman mano loigina jisu laga samne I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus no turning back no turning back Jesus koise Samaria woman I'm not only Emmanuel I'm not only Messiah I'm a light of the world moi laga naam khali Emmanuel ekla nohoy moi laga naam Messiah ekla nohoy ami to dunia di bohor aro light dia Jesus Jesus Christ to prithibi te thakya tamte ek din bhi my name is Messiah koha nai kele tai Messiah ase koi gina beshi manu pra tai laga hard work tai laga kaam phaltu chani ase itu kan Jesus koise to moi change hoise moi laga naam de itu ase bahadur nukuribi apuni batli kora to osor manu pra chani bole tibi Jesus laga important word Jesus Masih itu dinde sa manu lagate jama koise bitter prahi glorify koise to bitter prahi glorification koise to ये चलो जी बुरा माने पीछे जानी था कि
Sob disciples mati kena. Hey, family khan. Dunia manubra moi kon ase koi ho. Apani khan ke? Pusti manu khan pra moi kon ase koi thaki apani khan osori jane na nai kon. Kon pi kobo na pare. Ole bi Peter prahe. You are Messiah. Apani hi Messiah se glorify Christ. Itu disana acting. Jesus Christ पर अपनी लगा जीवन दे, मैं लगा जीवन दे, बेल मारे बोले लगा दायम हो जिस, आजी, संगम चर्च वर्कर खान, डिकॉन खान, ईश्वर के पिसारा लोरास वाले खान, अलग अलग मिनिस्ट्री पर काम करा मानो खान, Jesus Christ आजी अपनी के माती ले, तैयार रसना है Thaya guribi Teri nuhubi Jisu Juldi ahibo Homoy na chani Ini humoy de Jisu ahichavo Sanctam Pilibus Aji ami khalagote Kokai dialysis kori thake tai আমি খান লগতে পাস্টার স্ট্রক করে কিনা থাকি আছে কোনবা মানুহ খান ক্যান্সার পক্ষী কিনা আলাগ আলাগ বিমার পক্ষী কিনা ইয়াতে আই কিনা থাকিব কেলে মন্দ কৰি আছে আপুনি কিডনি বিমার হৈ কিনা হলে বি যিশু হি কৈছে মন্দুক না হুবি জাকা বানাবলে যাব জাকা বানাই লব আৰু আহিব আপনি के लोही चाहो थैया गुरीबी रुखी धकीबी इसो जल्दी आहिबो विश्वास मानु रुखी धकीबी जिसु आही आसे आत्मा दे तैयारी कुरा मानु खान की मान खुशी होबो ना Nang bagunya anytime mo tayaras. Mo laga life ti kitya mo ki mati mo. Mo mai ki bacha ki khorai gana na sabo mo promises. Hali bi sangdam khan. Aji apni ke mati le. Ai bi mati le. Rukhibi ami laga mai ki kotha koi gina ahipo. Kotha koi gina khora damte dorcha luk kuri gina papo. Aibi mata damte moi laga mutta pacha ke kotha ekta koibo kotha koi kena wapas kure damte dorcha lok kure kena pabo moi hutai din jisu bichi pera moi iso laga obo moi jiwan tu muri le pachi lebi iso moi nacha Ribo commitment promise Jisu ke watakura itu was kitia apani itu watakura kena chiti kena ahipo tuk takle bimar chiti kena ahipo hat uthapi kneel down koribi Jisu ke kopi Prabhu rasta dikhai dibi Isor nakamura Biyar rastade na chavo Jisu ke lo api chide Apni rastati khai dibi Apni patali hoise papi mai ki loko chapi papi mota loko chapi matha te thoribi ek din ami lakha jiwan बाप रास्ता देता की जैसे होइले भी आछी लागती अपनी जानी लोय से आमीन प्रभु रास्ता दिखाई दी भी
বিয়াৰ ৰাস্তাতে না যাব আপনি ৰাস্তাতে খাই দিবি continually non-stop continually one another counseling one another advice একজনকে সহায় আপুনি চেঞ্জ কৰিছে লুকাই কিনা নপৰিবি আপুনি লগতে যিছু পৰা সাংগম বলিপাৰ্ছ খান লগতে অট'মেটিকলি আপুনি কি কেণ্ডেল জ্বলাই কিনা দি কিনা আছে হলিবি কেণ্ডেলটো দিছে কেণ্ডেল জ্বলাই কিনা বাস্কেট পুকুৰী পৰা পন কৰি দিয়াৰ কাৰণে আপুনি বাবা লগা চেহেৰা নাদেখে লাইটটো দিছিলে হলিবি ইটো লাইট লগা ছায়া দে আপুনি কিবা একটা কাপড়া পৰা বন কৰি দিয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ আমাৰ সুন্দৰ চেহেৰা নাদেখে কেতিয়া আপুনি ৰিভাইভেল দে কেণ্ডেল জ্বলিয়া কাপড়া পন কৰা হাতি যাব আপুনি বাবা পৰা আপুনি লগা গিফ্টটো দেখিব সাংগম বলিপাৰ্ছ খান কিমানজন ঈশ্বৰৰ কথা শুনিছে শুনি কিনা নেফিলাব শুনি কিনা পালন কৰিব সবকে জয় মাসি গড ব্লেছ ইউ